C'est bien. Alors, Zine me fit un horrible grimace. Je lui fis encore plus épouvantable. Il se mit à hurler, à ameuter dans le quartier. Et bien sûr, Zine وجد فيا. C'est bien. Zine me fit une horrible grimace. Zine bien sûr دارت لي واحد عوجت وجهها يعني عوجت فيا. Je lui en fis une encore plus épouvantable. وانا عوجت فيها تعيب اكثر. Il se mit à hurler وبدات كتغوت bien sûr. Il se mit à hurler bien sûr بدات كتغوت bien sûr à ameuter tout le quartier. Se met à hurler bien à ameuter وبدات كتغوت في المدينه كلها. C'est bien شباب. Alors même au moment où Sidi Mohamed me fait des grimaces قالت لها الوالده سيدي محمد راه كيعوج فيا. J'essayais de me défendre وحاولت ندافع حتى انا على راسي. C'est elle qui a commencé هي اللي بدات. C'est elle هي اللي بدات. Personne ne me croyait حتى واحد ما تيقني. J'éclatais en sanglots وبديت كنبكي بالغوات. Furieuse الوالده مخلوعه شدتني من يدي bien sûr et me traîna وداتني دخلتني للدار. Et se plaignait à haute voix de son mauvais destin, de la cruauté du sort, de la vie d'enfer qu'elle menait à cause de moi. Bien sûr بدات كتخطي عليا وبدات كتقول لك بلي انا بالنسبه ليها واحد القدر واحد المصيبه كحله طاحت لها على راسها bien sûr. Je me demandais avec sincérité ce que je faisais de méchant pour la rendre si malheureuse. وانا قلت لها شنو درت لها كاع باش نردها هكا حزينه وكئيبه. Il m'abandonna dans un coin, me laissa renifler tout à mon aise, le cœur gros, les lèvres boudeuses. Et bien sûr, il s'enferma dans sa cuisine. J'ai eu faim à force de pleurer silencieusement. D'ailleurs, l'heure du déjeuner était depuis longtemps passée. Je me mis sur le dos et entrepris de composer un menu fastueux pour le jour au prince reconnu et aimé. J'aurais à recevoir des personnes de mon rang, bien sûr. De mon rang, je réfléchis un moment et me dis, les princes mangent très bien chez eux. D'ailleurs, l'heure du déjeuner était depuis longtemps passée. Je me mis sur le dos pour entreprendre de composer un menu fastueux pour le jour au prince reconnu et aimé. J'aurais à recevoir, bien sûr, des personnes de mon rang. Je réfléchis un moment et me dis, les princes mangent très bien. Bien sûr, فجاه الجوع بدا كيقول اودي راه الامراء اللي لنا لابس مزيان بدا كيقول اودي الامراء والملوك راه كياكلوا مزيان عندهم. Je ne les inviterai pas, mes hôtes seront tous les affamés. ما غاديش نعرضهم bien sûr غادي نعرضهم كاع les affamés الجيعانين les mendiants السعايا les psalmistes القرايات القرآن qui font rarement un bon repas. Je leur distribuais de bons vêtements غادي نوزع عليهم الحوايج الزينين, des gilets rouges richement ornementés, des djellabis d'une blancheur de lait, des babouches safran dans le cuir, crissent à chaque pas. Je n'oublierai pas de leur offrir des turbans de mousseline. Moi, je serai habillé de blanc. Sur la tête, je mettrai le bonnet conique d'un rouge amarante, apanage de gens de cour et des derviches. Des esclaves noirs nous serviront dans des plats de porcelaine. Je voudrais te mettre sur ton sillon pour manger. Bien sûr هنا جالس كيحلم بلي فاش الا ولا امير غادي يبدا يعطي للناس الفقراء والمعوزين والمحتاجين يعطيهم الحوايج ويوكلهم اكسيتيرا. وجالس كيحلم بيان سور وقال لك غادي يكون لابس فوق راسه واحد الطربوش احمر سي بيان ودايرين به الناس سي بيان ودي زيسكلاف نو سيرفيرون وغادي يجيو العبيد بيان سور كيجيبوا له الماكله في اواني من الفخار. واحد شويه بغى يكمل الخيال ديالو وقالت له الوالده نوض تجلس باش تاكل. Je me redressais au glisse. Ma mère avait disposé la table ronde, basse sur pattes. Bien sûr, الوالده حطت الطبله على اللي عندها 4 رجلين. De la viande aux navettes, اللحم باللفت. Je n'aimais pas les navettes حتى انا ما كيعجبنيش اللفت. Je penserais refuser cette pitance. وقررت باش نرفض هذا الطبق هذا mais était assez malheureuse ainsi. لكن ماما كانت حزينه ما كانش علاش نزيدها. J'aurais déclenché une nouvelle crise. Je ne me sentais pas le courage. Je fis honneur au repas
La faim qui me dévorait transforma le goût du lin en saveur exquise. بغيت نرد للوالده هادشي نقول لها ما بغيتش ناكل ولكن بيان سور داك الجوع اللي كان فيا خلاني نحس بالمذاق ديال داك اللفت بحال راني كناكل شي سافور اسكيس شي نكهه رائعه. Quelqu'un sur la terrasse se mit à chanter. شي واحد في السطح بدا كيغني. Des lambeaux d'une cantinelle mollement balancés par le souffle du printemps naissant parvenait jusqu'à nous. Ma mère s'arrêta de mastiquer, tendit l'oreille, la voix s'éloignait. Un instant après, elle éclata un jet de lumière chaude, enivrante et nostalgique comme un bouffée d'encens. C'est bien. واحد شويه بدينا كنسمعوا شي واحد كيغني شي غنى زوين في السطح بيان سور وكل واحد رصا. الوالده بقات رصات من المدير وكتسمع وطلقات ودنها تسمع شكون هذا الشيء. سي بيان. ما مير على سو بونشي على فونيت ال ابيلا. قالت الوالده نط في المشرجم وقالت شكون كيغني. فاطمه البزيويه سي تي كي شونت انسي. قالت لها فاطمه البزيويه واش كتعرفي شكون كيغني؟ قالت لها ودي شكون كيغني؟ راه لاله خديجه لا فام دو لونكل عثمان مرات عمي عثمان. سي بيان هي اللي كتغني. Je ne comprends pas quel manifestant de vie alors qu'elle a épousé un vieillard qui pourrait être son père. وقالت الوالده ما عرفتش منين بغات تجيها السعاده وهي مزوجه براجل قد باها. Il n'est pas malheureuse l'oncle Athman fait ses 4 volontés et la traite comme sa fille. C'est bien. قالت لها راه ما راهاش حزينه. عمي عثمان راه مجوج 4 العيالات وراه كيعاملها بحال بنته. C'est bien. Et elle, comment le traite-t-elle? Nos voisines partirent d'un grand rire. قالت له هي كيفاش كتعاملوا والجارات بداو كيضحكوا ولا ضحكوا. Moi je sais comment elle la traite. La vieille Mbarka, l'ancien esclave de l'oncle Athman, m'a raconté une histoire fort amusante. Elle est trop longue pour que je vous la répète. repartir رحمة. قالت لها رحمة بدات كتضحك وقالت لها ودي راه مباركة اللي هي خدامة ديال لاله عثمان ديال السي عثمان اودي ديال السي عثمان بيان سور عاودت لها واحد القصة كتضحك ولكن ما عنديش الوقت باش نعاودها لكم. مشات رحمة بحالها غاكونت لا كلشي العيالات بدا كيقولوا لها عاودي لنا ورحمة عاود رجعت بيان سور وبدات فو كونيسي لونكل عثمان. قالت لهم واش كتعرفوا عندكم عثمان؟ ان نوم كي في دي سون ميور راه كان بخير عليه. Ses parents lui laissèrent à leur mort une grosse fortune. والديه راه خلاو له كنز كبير في الموت ديالهم. Il a une jeunesse dissipée et mangea capital et bénéfice. وكان بيان سور كان زايغ في المراهقه ديالو وكلا الربح وراس المال. Et mangea capital et bénéfice. Il lui resta que la petite maison qui s'appuie à la nôtre. Fidèle Mbarka partagea la bonne et la mauvaise fortune. Bien sûr. وبقات له هي في الدار ديالو ديك العبده ديالو اللي هي مباركه بيان سور وتقاسمات معاه الحلوه والمره. سي عثمان s'était marié plusieurs fois mais aucune de ses épouses successives n'avait vu en faire vraiment la conquête. وعثمان راه تزوج 4 ديال المرات ولكن حتى شي مرة ما قدرت تجلس بيان سور تجلس عنده. لاله خديجه سول من غير لاله خديجه اللي قدرت بوحدها واستطاعت à le faire manger dans le creux de sa main. انها تشربوا من يديها. شنو المعنى ديال هذه انافور ترميز لا ولات لدرجه كيتيق فيها واحد الثقه كبيره انها كتشربوا من يديها. سي بيان يعني ولات كتلعب به كيف ما بغات. سي بيان كوم اننيو بحال شي حمال الصغير ديال النعجه. سي بيان خريف ولا في يدها بحال شي خريف. il est vrai que Khadija il n'a pas de fortune possède au moins la jeunesse et le charme. Patientez, j'en arrive à mon histoire. قالت لهم راه بصح خديجه ما عندهاش الفلوس ولكن عندها الشباب وعندها الجمال اكسيتيرا. داكشي علاش ولا كيدير عليها هكا. J'allais me pencher à la fenêtre aux côtés de ma mère. مشيت حتى انا كنطل من الشرشم باش نسمع هذه القصه هذه. Toutes les femmes avaient abandonné leur maisonnée et s'accoudaient aux grilles et balustrades de leur balcon. كلشي العيالات خلاو شغالاتهم وكلها كيطل من الشراشم باش يسمع هذه القصه هذه. لاله كنزه sortit un vieux tapis de prière s'installa pour écouter dans le patio. ولاله كنزه الشوافه خرجت سيدي واحد الزربيه قديمه وجلست في الباسيو كتسمع حتى هي. رحمه dont on ne voyait que le buste reprit le fil de son histoire.
بيان سور الحبل اللي ما كنشوفو منها هي الشق العلوي يعني من